मंचर झील बिफर गई, पानी की सतह खतरनाक हद तक जा पहुंची, बंद टूटने का खदशा, इंतजामिया अलर्ट, लोग खौफजदा। खतरे के पेश नज़र करीबी आबादियां खाली करने की हिदायत, आवाम से फौरी इनखला की अपील। सेवन में सैलाबी रैला 7 अफराद को बहा ले गया, खातून और 4 बच्चों की लाशें मिल गईं, 2 को बचा लिया गया। पानी में डूबे सिंध में अलमनाक दास्तानें, 24 घंटे के दौरान मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए, मजमूई तादाद 492 तक जा पहुंची। 4,69,000 मकानात तबाह, 56,53,981 अफराद बेघर, 32,77,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया, ज़मीनी राबते मुनक़ता, इमदादी अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात। सैलाब की तबाहकारियां जारी, 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 26 अमवात, मजमूई तादाद 1,290 तक पहुंच गई। 5,44,376 घर तबाह, 7,36,000 से जायद मवेशी हलाक, खुले आसमान तले पड़े लोगों को मुश्किलात, वबाई अमराज फूटने का खदशा। बलूचिस्तान में भी हर तरफ तबाही बिफरी, मौजे 260 जाने ले गई, 76 बच्चे भी शामिल। सूबे में 18,118 मकानात को नुकसान, 2,15,000 मवेशी मारे गए, 2 लाख से जायद एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और श्रीलंकन सदर का टेलीफोनिक राबता, शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह किया। विक्रमासिंघे का कुदरती आफत से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाब के बाइस बदतरीन तबाही का सामना, हंसते बसते घर उजड़ गए, 190% से जायद बारिशों के बाइस बर्बादी हुई। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुतवक्के सूरत हाल के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। मुतासरीन की बहाली की कोशिशें जारी, 4,20,000 टेंट तस्लीम किए जा चुके हैं। आलमी बरादरी भी पेश है। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग। हमारे लिए मौका है कि हम एक कौम बनकर इस मुश्किल की घड़ी से न सिर्फ निकलें बल्कि एक पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करें। हमने जो गलतियां की हैं, नदियों में, दरियाओं में, नालों के अंदर तामीरात की हैं और जो हमने माजी के अंदर कोताही की है, वो कोताही इस सैलाब के साथ ही हम डबो दें और आइंदा जब तामीर करें तो इन नदी नालों को पानी की गुजरगाहों के लिए छोड़ दें। कुदरती आफत से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर, 10 लाख घरों को नुकसान, लाखों एकड़ राजी ज़ेरे-आब, 5,000 किलोमीटर से जायद शाहराहें बह गईं। बलूचिस्तान को मिलाने वाली 14 हाईवेज तबाह, 11 को बहाल कर दिया गया। बिजली की तरसील और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के हवाले से कोशिशें जारी। मुल्क को बड़ी तबाही का सामना, हुकूमत और इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते, पूरी कौम को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। एहसन इकबाल की आलमी बरादरी से मदद की अपील। इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है कि इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। अब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को ख़तरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया है। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। आर्मी मेडिकल कैंप्स में रिलीफ भी फराहम किया गया। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का मुतासरीन को तनहा न छोड़ने का आज़्म। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ते में है ताकि सैलाब मुतासरीन
کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ پاک فوج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں پیش رہی۔ دوست ممالک کی لیڈرشپ آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے۔ شہدائے پاکستان ہمارا فخر سیلاب متاثرین سے یکجہتی کے لیے یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کی گئی۔ عوام کے تعاون سے ناگہانی آفت سے نجات حاصل کر لیں گے، DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار پرامید۔ مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں، اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے۔ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیاں مربوط بنانا اشد ضروری، صوبے، محکمے اور نجی ادارے NFRCC کے ذریعے کام کریں تاکہ امداد ضرورت مندوں تک پہنچ سکے۔ چیئرمین نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر میجر جنرل ظفر اقبال کی مخیر حضرات سے آگے آنے کی اپیل۔ اسلام آباد میں نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کا پہلا اجلاس، وفاقی وزیر احسن اقبال، DGI SPR اور چیئرمین NDMA کی شرکت۔ سیلاب کی صورتحال کا جائزہ، متاثرین کی امداد اور انفراسٹرکچر کی بحالی پر بھی غور۔ بدترین سیلاب سے ملکی معیشت کو $10 ارب سے زائد کا نقصان، حکومت کا IMF، عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے امداد لینے کا فیصلہ۔ باضابطہ درخواست کے ساتھ نقصانات کی رپورٹ بھی بھجوائی جائے گی، تخمینہ 1-2 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا اعلان۔ سیلاب ملکی معیشت کو بھی لے ڈوبا، 2000 ارب روپے سے زائد کا نقصان، شرح نمو کا ہدف حاصل ہونا ناممکن، گروتھ 2.3% تک رہنے کا امکان، فصلوں اور صنعتوں کے پیداواری ٹارگٹ پورے ہونا بھی انتہائی مشکل، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، استحکام کے لیے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا تعاون ناگزیر۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ دنیا نیوز پر۔ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے پرعزم، متاثرہ علاقوں میں تسلسل کے ساتھ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع ہونے والی رقم شفاف طریقے سے استعمال ہوگی۔ پرویز الہی کی مخیر حضرات سے دل کھول کر احتیاط کی اپیل۔ ایک چیز یہ قوم جانتی ہے کہ جتنا آپ مجھے ڈرانے کی کوشش کرو گے، جتنا تم مجھے دبانے کی کوشش کرو گے، اتنا اور میں مقابلہ کروں گا۔ ایک کال دوں گا اور اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور میں قریب پہنچتا جا رہا ہوں اس کال کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور میرے ملک کو بھی بچاؤ۔ بہت برداشت کر لیا، اب مخالفین جتنا دمانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ڈٹ کر مقابلہ ہوگا۔ ایک کال دی تو انہیں اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ضمیر فروشوں اور لوٹوں کے دن ختم، قوم جاگ چکی، حقیقی آزادی دلا کر رہیں گے۔ امپورٹڈ حکومت معیشت سنبھالنے میں ناکام، کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں۔ فوری اور شفاف الیکشن ہی مسائل سے نجات کا واحد راستہ ہیں۔ عمران خان کا بھاولپور میں خطاب، اتوار کو سیلاب متاثرین کے لیے دوبارہ ٹیلیتھون کا اعلان۔ آپ نے جب ابھی پروگرام جو ہے سائن ہی نہیں ہوا تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ نے اس لیے کہ ہمیں پولیٹیکلی آپ ہمیں وہ بیک فٹ پہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے جلد بازی کی۔ اگر آپ نے لیک کرنی تھی تو آپ منگل کو کرتے، بعد میں کرتے۔ اس دن آپ نے کیوں کیا؟
निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना गैर कानूनी, ऑडियो लीक करनी थी तो पहले करते, बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मुल्क और कौम के लिए मेरी खिदमत रिकॉर्ड पर हैं। नून लीग वाले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, इल्जाम तराशी की बजाय अपने गिरेबान में झांकें। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी मजेदार की बात थी कि शौकत तरीन कह रहे थे कि हम तो IMF की सितंबर में छुट्टी करा देते। भाई आप तो पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे, आप तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में भेज रहे थे, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से तो शहबाज शरीफ ने बचाया है। भाई खुदा का वास्ता है, अब ये झूठ पे झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क को माफ़ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया। क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर? और क्या आपने ये मायदा नहीं किया था कि हर महीने 4 रुपए PDL बढ़ाएंगे? शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। क्या ऐसा काम पाकिस्तान की खिदमत है? साबिक वजीर खजाना झूठ बोलना बंद करें। इमरान हुकूमत ने कर्जों में रिकॉर्ड इजाफा किया, मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। अगले 2 माह में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, मिफ्ता इस्माइल का वादा। सैलाब से करोड़ों अफराद शदीद मुतासिर, पंजाब हुकूमत को कोई परवाह नहीं। PTI दौर के IMF मुआहदे के बाइस कौम मुश्किलात से 2-4। PTM हुकूमत सख्त फैसले ना करती तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। अवैस लोगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से बरामद, बरतानवी एजेंसी की इत्तला पर कस्टम्स की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। टैक्स का तखमीना 30 करोड़ 74 लाख रुपए। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद 2 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 251 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.46% रिकॉर्ड। एशिया कप सुपर 4 राउंड का सबसे बड़ा मार्का पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। अहम मैच से पहले कौमी टीम को धचका, शाहनवाज धानी भी अनफिट। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का पहला मैच श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 176 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। और मुनफरिद आवाज़, लाजवाब अंदाज, मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। गज़ल गायकी से अलग पहचान बनाने वाले फनकार आज भी दिलों में जिंदा।